जदि आपण एका रोचंती बा ऑफिस जाउछंती बा तर्तरे किछि कुआडे बाहर को जाउछंती ताले एही रेसिपीटी आपणक पई एकदम ही परफेक्ट अटे। एका सांगरे सेथिरे रहिछि राइस आ अंडा रहिछि बहुत सारा वेजिटेबल्स रहिछि तो आपनको एही गोटी आइटम करदेले खाइबा पई बहुत स्वादिष्ट एवं कोनोसी परिश्रम करबा को पड़िबनी फटाफट तयारी हे जिवो। तो एही रेसिपीटी करबा पई कोन कोन सामग्री दरकार कि को भली भाबरे मु को प्रोसेस रे तयारी करिछि तो समस्त ट्रिक्स और टिप्स फॉलो करंतु तो निश्चय जानीपारे। स्मितास रोषेई घर को अनेक अनेक स्वागत। चलतु भिडटी आरंभ करवा। देखु यही सब परिवा गुड़िक नहीं जाइए। यही परिवा गुड़िक आपको एबे अवेलेबल तो आपण पाखे निश्चय मिल सागरे मुझे कखारु मीठा कखारु आड करी तो कखारु निश्चय पकेबे। कखारु पकेबा भूलि आलू आप ऑप्शनल आलू चाहिए आपड़ जब खाऊँच पकई पारे बा स्किप करें से आपण निर्भर कै। तापर ये दही किसी दरकार अल्प दही नहीं जाइए चाउल भिजेक अध घंटा ताकू छाणी देइछि। तापरे गोटे कड़ाई रे नहीं जाइछि रिफाइन तेल। ए रिफाइन तेल नहीं कि तापरे मु प्रथमे कोबी गुड़िक भाजी देइछि कारण कोबीर गोटे अलगा बास्ना थाए तो तेणु कोबीटी को प्रथमे भाजी देले तार से कंचा स्मेलटा पलैब। कोबी टिके लाल ही आसिले आमे अन्य परिबा गुड़िक एका संगरे देदेवा। मटर छुई बीन्स आ गाजर कखारु जहाँ भी सबू आमे एका संगरे पकेकी ताकू अल्प फ्राए करिबा जदि परिबारु पानी टिके मरीजिवो सही पर्यंत आमे फ्राए करिबा। यही रेसिपीटी खाइबा पई सतरे बहुत स्वादिष्ट अटे। आपण एकदम एका संगरे इटा हेजिवो एका थरके हेजिवो। आदरे बहुत सारा आइटम रहउची वेजिटेबल्स रहउची चाउल रहउची एवं नॉनवेज हिसाब रे आमे एथिरे अंडा मध्य व्यवहार करिबा। तो आपण कौ समय रे अंडाटी को दिया जिवो को प्रोसेस रे दिया जिवो देखंतु। आउ किछि अदा पियाज रसुण मु ग्रेट करके नहीं जाइछि आपण चाहिले याकू दरदरा मध्य छेचि पारिबे। देखंतु परिवारु प्राय पानी मरी आसिलानी एई पर्यंत भाजिबे बस। एबे आमे गैस को ऑफ कर देबा। अन्य गोटे कड़ाई रे किछि मु रिफाइन तेल नहीं जाइछि। आपण चाहिले सोरिष तेलर व्यवहार बा घीर व्यवहार मध्य करि पारंती जहाँ आपनको सुविधा आपण सेई तेल करिवे। प्रथमे टिके हळदी गुंड दे देइछि तापर सेति देइछि तेजपत्र आ जीरा देकी ताकू फुटेई देइछि। एबे आमे गोटे मीडियम साइज रो टमाटो आ दुईटा कंचा लंका को काटिकी नहीं जाइछि। आ लंका आपणको ऊपर निर्भर करे आपण को परिमाण रे लंका व्यवहार करिवे सेटा आपणको ऊपर निर्भर करे। तापरे मु जो एकदम फाइनली चॉप करके रखिथिले पियाज अदा और रसुण ताकू दे देछि। एठी मु नहीं जाइछि दीटा मीडियम साइज रो पियाज अल्प टिके अदा और 4 रु 5 कोला बड़ बड़ कोला रसुण। तो आपण मोर जेतिकी माने ये थिला सामग्री तो मुझे हिसाब रे नहीं तो आपण मसला देखिए ये बेसी मसलार व्यवहार करेंगे बहुत कम मसला व्यवहार करेंगे ताले जे रेसिपीटी खाइबा को भल लगिवो। जदि बेसी मसला करेंगे ताले एटा अधिक मसला युक्त लागिवो एवं आइटमटी भल लागिवनी तो मसलार व्यवहार कम ही रखिबे। आउ तापरे आमे दे देइछु जो भाजिकी रखिथिली परिबा गुड़िक सबु जाक देदेली। तेते परिबा भाजिकी रखिथिली सबु देदेली। आपण मते एई भली भाबरे परिबा गुड़िक भाजिकी सेथिरे रखिथिबे आगुरु परिबा गुड़िक जे पर्यंत पानी सुखी जीवो सेई पर्यंत भाजिबे। तापरे आमे मसला रे दे देबा। एबे दे दीची गोटे चामच खटा दही। दही देले आर स्वाद बहुत बढ़ी जाए एवं मसला गुड़िक माने पूरा बहुत भल भाबरे कसी हो जाए। तो जिते दही देवे गैस रो फ्लेम टी को निश्चय लो रखिए। तापरे आमे सेथिरे पकई दबा लूण। आगुरु आमे जेतेबेले परिबा भाजिथिलु सेतेबेले लूण पकई नथिलु सेतेबेले आपण माने मध्य लूण आदौ पकेइबेनी। एई समय रे लूण पकेइबे। तारपरे दे देछि अल्प टिके हळदी गुंड देछि। तापरे ताकू आहुरी स्वादिष्ट करिया पई सेतिरे आमे किछि लंका गुंड मध्य देबा। आमे आगुरु कंचा लंका काटिके देइथिले तेणु लंका गुंडर व्यवहार आपण कोन कम बेसी करि पारंती सेटा आपणको ऊपर निर्भर करे। तापरे किछि करी पाउडर देछि। जदि करी पाउडर नथिबो ताले आपण जीरा गुंड धनिया गुंड ए सब गुंड देई पारंती किंतु मु एकाथरे चिकन करी पाउडर मो पाखे थिला मु दे देछि। आपण चाहिले सब्जी करी पाउडर मध्य देई पारंती। चिकन हो मटन हो सब्जी करी पाउडर जे कोन से करी पाउडर दे देले आपण को अन्य गुंड मसला गुडी को व्यवहार करिबा पई पडिबनी। देखंतु एबे हेई आसीछि। तापर साकू न सिझिबा पई परिबा गुडी को सिझिबा पई किछि नख उषुम पानी दे देली। एबे आकू भल भाबरे घांटी दबा। दो पानी सहित मसला और परिबा भल भाबरे मिसी जिवो। एही रेसिपीटी जेतेबेले करिवे गैस रो फ्लेम को लो रु मीडियम रखिबे। हाई फ्लेम करिवेनी। जदि हाई फ्लेम करिवे ताले जे कोनोसी जिंस हाई फ्लेम कले
ମାନେ ତାର ସ୍ୱାଦଟା ଟିକେ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କଲେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ଏଠି ମୁଁ 4ଟା ସିଝା ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କାଟି ଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନେବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି 4ଟା ସିଝା ଅଣ୍ଡା ନେଇ ତାକୁ ପୁରା ଫାଳ ଫାଳ କରିକି କାଟି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ଅଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେତିକି ସିଝେଇକି ନେବେ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ନେଇଯାଇଛି ତେଲ, ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଦେଇଦେଇଛି ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଯେମିତି ପୋଡ଼ି ନଯାଏ, ତ ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏକଦମ ଲୋ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟା ଦେଇଦେବା। ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରି ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁଯାକ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଦେଲାବେଳେ ଆପଣ ଭାଜିବେ, ଏମିତି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ତାକୁ ଦେବେ, ନହେଲେ ଅଣ୍ଡାଟି ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଗୋଟା ଅଣ୍ଡା ଭାଜିବେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଛୁରୀରେ କାଟିକି ଭାଜିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଟିକେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ, ନହେଲେ ଅଣ୍ଡାଟି ପୁରା ଫୁଟିବ। ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ତାକୁ ନଉଟେଇ ଦେବା। এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଲାଲ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଏପଟେ ଆମର ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି ଚାଉଳ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରେନ୍ ବାଲା ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ତ ଆପଣ ସେଇ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଯେହେତୁ ପାଣି ଦିଆହେଲା, ଚାଉଳ ଦିଆହେଲା, ତ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଲି। ତ ଲୁଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ, ଲୁଣ ଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆପଣ ଏଠି ଚାଉଳର ଡବଲ୍ ପାଣି ନେବେନି, ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ନେବେ, କାରଣ ଆମର ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ପରିବା ଅଛି। ପରିବାରେ ଟିକେ ପାଣି ଥିଲା, ତ ଆପଣ ସେହି ହିସାବରେ ପାଣି ନେବେ। ବେଶୀ ପାଣି ଡବଲ୍ ପାଣି ନେବା ଏଠି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ପରିବା ଆଉ ଚାଉଳ ବୁଡ଼ିଯିବ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, କାରଣ ଚାଉଳଟି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଯେମିତି ଓଭର କୁକ୍ ନ ହୁଏ, ଜଷ୍ଟ କୁକ୍ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିକି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଦେଇଦେବା କିଛି କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର। ଆଉ ସେଥିରେ ଲାଷ୍ଟରେ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଗରମ ମସଲାର ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହି ରେସିପିଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ତରତର ହେଇ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛନ୍ତି, ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ବା ଏକା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ରେସିପିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିକି ବି 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲାଡ଼ ସହିତ ବା ଯେକୌଣସି ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଟମାଟୋ ଖଟା ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ କାକୁଡ଼ି, ତା ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହାର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏହି ରେସିପିଟି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପିଟା ବହୁତ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମୟ ନାହିଁ, ତରତରେ ଅଛନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବା ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମୟ ନାହିଁ, ତ ଏହି ରେସିପିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।